हाय दोस्तों जो कार्बिन लंग भरा BS6 यूरिया भराई আছে यूरिया खत्म হৈ গল মই দেখাই আছো এইটো সব এইটো গৌতম দা হয় নিকি গ্ৰেছত কাম কৰে यूरिया ভরাই আছে আৰু এফালে আছে পিলো কাহিনী কে মস जो लालो एशियर investment start in form 1 एशियर investment is form 2 800 kilometer left pulo level 3 active restart pulo lalo the market gari ke la hello bolero ajang thu ik delo spray chikru retelo klang tupo আমি ব্লেন্ডিং মেডিং কাম yo don marli tu routine still running pulo ada spray chikru pa আমি মালটা আবার यूरिया के थाई elo দেখলে না আমি সিনেমা আমি non lale success lote agar floor un আর আমি oh don marli tum none check light abelo ta check light bolo gari start erlo ke none DPF regeneration kori na po DPF service regeneration okay anlo condition ke okay ladi okay ho gona के लासो सुट मस अविलु के जो लान ले लासो पसी हाई दे देती हो ओके तो रिजेनेरेशन करें क्या होइसे ना रिजेनेरेशन होइसे एक्सीलेटर ला दम दे लो RPM high lo halo mekanik tengah pusi dolo oke bye bye jam thang tengah lo routine still running lo